यार सवेर सवेर दा टाइम है, गोदा भी साकू बाहर रखी खड़े आदे घा कपो ये करो वो करो। अगे कल दी बीमार सारी खराब गई है। आज चिट्टे कपड़े भी पाती ओदा माशाल्लाह मैं को लगदे सोहना लगदा ओदा। ला जाने क्या थी सी सारा गोदा चूं चूं बीमार है सख्ती करे ना दे। कल लैला चोरी खोल गयो एक मैं आख समसद बड़ा तंग करंदा है। ए अमदू है हाँ भाई गोदा क्या हाल है? अल्लाह दा शुक्र है एहसान मालिक दे सही। तू सुनो चमके धमके वदे हैं अमदू जुत्ती भी नवी पाती वदे गोदा खर्चे खर्चे मैं तको आखे में ता खर्चे की तो है फाड़िया तू मैं को कपड़े जुत्ती नहीं गन्ने दा अमदू किथों पैसे आंदे ने बस हाथ डिठई आ वदे भाणे ते जुलू मैं आधा घा कपन पिया में चलो तेरे नाल मैं के गोदा गप शप कर गिना आज ताकू मैं आज एक लंबा हाल सुने ना। अच्छा हाँ मत खैर दे गोदा हाल अबीला खैर है। हाँ मैं कल गया हमी चैनल दी प्रमोशन करवान। अच्छा हाँ कहंदे कोलो बंदा नहीं नसना। अच्छा हाँ बंदा नहीं नसना बोला ठीक है कम गोदा कितना हाँ तेको पता मैं गरीब बंदा तू मैं को 20,000 तनख्वाह देनी। हाँ है वही मेरा दिल नहीं आता। अच्छा हम जो यार दिल क्यों नहीं आता है यार बंदा जो यार है बस ये तेरी यारी ता खाधी वेंदी है। ताए कल फेंटी लईए लेला तेरा चोरी कर गया। अच्छा चलो खैर है। हाँ हाँ लवी ले तो कहना आया मैं ले ले को घर खड़े था वेचा नाम रहा मैं के क्यों चमकी हुई जूती पाती होते मरना काटेगा गोदा लेला चा वेचे मी। अच्छा काटे वाला चंगा किते एक डब्बी सिगरेट दी पकड़ी हम ठीक है एक सिगरेट मैं तड़े में आ हम दुआ तू ना पीती कर सिगरेट ए उतरा गोदा तुम्हारा में तू सिगरेट ने पीती कर। अच्छा चलो अच्छा अच्छा हाल लेना पिया में इवे गया चौक मुंडे कन वे थी मेरे पेट के दर्द है चाहे वे आज गोदी तो नहीं कुटिया वे खोती ते चढ़दा पिया में दाने पिवावन तुसा आवे क्या ना मैं के दाने पिवाई आवा। अच्छा गट्टू उत्ते रखे हाँ मैं के मैं पीछे चढ़ बजा। अच्छा मैं चढ़ा पिया गोदा काढ़ लात मारी है चंगा था तेरे ला तुसा तो कल आवे क्या ना तुसा तो जुत्तियां वदिया गिदन ते कपड़े वदे गिदन मैं तो थी तो ले लून दी गाली अपनी कुली कुली जुत्ती है जुत्ती तो सोनी हम दो सौदा लवाओ है ना परे परे कल मैं तेरा के लेला तिड़क के जुत्ती घेराया। अच्छा गोदाई में गया सीधा चौक मुंडे पहुंच गया। ठीक है चौक मुंडे कन 50 में 4-5 किलोमीटर सफर कितना। अच्छा वाता कुट्टी हम लांजू नहर चंगा किते बड़ा लांजू हां लंबा थे उबे थे भाई यार। अच्छा अच्छा हां हां अगो 6-7 पुल्ले दे बाद गोदा ए इवे पुआ ते रास्ता लथा पिया। अच्छा अगो सही गया हां वहां एक जात है कुंडी खड़काई हम गया था इथो चैनल दी प्रमोशन दी नियत करके हां ठीक है रुपया गोदा 30,000 जे बच पाती बदामी हां ले ले दा वाह दिठे था। अच्छा हां भावे तनख्वाह जो कट गई मसला कह नहीं चंद्रा के बचाई वदे तू 100 दू त देवे यार 100 दू नहीं मेरे ना मारे कोलो ए इयो बच्चा वदे ए देखे। अच्छा 100 रुपया ते दे ना 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 उधारा। अच्छा हां सुन हां बा गोदा दू बंदे ऐसे वन के बैठ आए हां ना कुंडा खड़काए से। अच्छा अंदरो आवाज ये वे कहीं नहीं वदे कौन हो। अच्छा मैं के अल्लाह दा बंदा सा मेहमान हूं किथु आयो असा के गोदा पठान होटल तो आए वदे। अच्छा बस के ताकि मैं मोटरसाइकिल ते आ गया जाना। अच्छा इवे ओ उठा मन के ब्रेक लई थी क्यों दा डाचा छेड़ी खड़ा। अच्छा हां मैं सदे मलका मैं के औरते आमी गाल सुनी ठीक है बस मेरी काल आ गया सुना पै गया मेरे नाल दाल मावन पै गए मलिक साहब क्या हाल है ठीक हो तेरे नाल दाल वेंदे बस। अच्छा बा किसी आज दो दुकान है बैठा है गोदा। अच्छा आगे दी गोदा मेरे वड्डे भिरा दी फीस ही पर डे दी 1,70,000। अच्छा मेरी पर डे दी वे साडे वास्ते मोहब्बत प्यार पा के उन ता 70 आगे दी बात करेंगे मरेंगे कुटेंगे 40,000 ते आके रुक गए। अच्छा ठीक है आखे सी गोदा गारंटी भी मैं नहीं देना। अच्छा मैं उन्हें सोचे मैं के आम दुआ
پیسے دے بے تو 30,000 چاہتی ہو نہیں ساڈا لے والی نہیں اے 40 منگدے فائنل او بھی ایک دے نا گارنٹی بھی نہیں دینا میں تیرا چینل اٹھی ویسی اچھا ہاں بس میں کو تو یہ سوچے ہاں نال دا بندہ سیاںا میں تک پتہ وات کملا مزاج بندہ ہاں اچھا ہاں میں تیرا کوئی دو بچہ ویچ کے لگا ہی ونجا یہ ایک لیلا بیٹھے اچھا دی رکھے بیٹھے تنخواہ نہ دے صحیح میں کرے صحیح میں ہم دعا میں ان کو دگا چنگا بڑھوے نا اچھا ہاں گودا تھو ٹھیک ہے موٹر سائیکل آ گئے چوک منڈے میں جانے کو آخیا میں کہ آج کریں نے پائیں شاپنگ اچھا گودا 30,000 روپیہ نوی جتی نوے کپڑے نواں کوٹ پرفیوم تے گودا پاور بینک چاگی دیمی وہ کیا ہوں گے تک پتہ کا نہیں نا میں چندرے جہاں کام کرنا کہتا وے گودا موبائل چارجنگ لگدن موبائل میں ایک بینک مول گیا نہیں اے نا وے پاور اچھا بینک کی اچھا دیم بینک کتھاں اچھا با گودا دو سوٹ کپڑے دے بالیں دے کپڑے فروٹ دے تھبا سبزی دا مل آیا گھر آن سکے اچھا ہاں اے ہی بھی میرا حال تے اے ہی بھی میرا قصہ ہن میں کو اے دس ہاں اون جنے آکھے محنت تے اچھا ویڈیو دے اوتے محنت ہی کرنی ہے ویور تسا دے دے پے ہو اتنی محنت کرے نا ویڈیو دے اوتے ٹھیک ہے ساکو کل بندے للکار چھوڑے سمجھ گئے ہو سو کچھ لوگ بھئی کی میں ایویں ہے کہنا گودا ایویں گودا باقی حال ویلے بعد ہاں تسا سارے چینل کو سپورٹ کرنی وے ٹھیک ہے سنگل محبت دکھاونی وے سنگا تسا تھوارے واسطے ٹائم کٹ دے ہوں سپیشل تے تھوڑی کمال مہربانی ویڈیو کو ایکو اینڈ تک لازمی دیکھو اساں گئے یار پروموشن کراون یہ سنگت ویڈیو اینڈ تک نہ دکھائے میں کو دکھائے